So, interview na ko no ang ansay sa una sa sa Mindanao. So, unsa man ang Mindanao sa una? Unsa may nawong Ku gubot unya walay mga cellphone pa sa una. Lahi karon nga high-tech na ang mga gamit. sa niya ninat na dikaran ba ninat na dyan. Sa kadua kay unsa man ko makalisod ang barangay kanang dibal kanang magtinabangay ba unsaan ninyo pagtabang aso community dibali ka na magmahal ang bugas ana Muhatag ang mga taga-barangay o mga ayuda. kanang kung sa tubig na nakatry mo sa tubig kanang walay tubig kanang sige rag init Sige, init. kanang walay tubig ba pang Muhatag Basag. ang mga taga-barangay tubig. pangbasakan basakan Oo, ba sa irig basakan. Kanang mga kuan, mga makinaryas. Muhatag ang gobyerno. So unsa man ka sa karon no kan sa karon like na may mga mga posisyon ang mga pamilya pero sa una unsay posisyon sa pamilya sa kultura, relihiyon o tradisyon para ma-maintain ang kahapsay kung sa imo lang kunya ka sa ingon lang narang Unsa may ako? ay hindi mo matabag ka ng kan ba mga roles sa pamilya tara ang dito kabal sa pamilya pero sa kultura role sa kultura nang maghatag og kalingawan ba ana god ang kultura mag-share og cultures ani ka answer sa ikaw so unsa may sa kaan kabala man kana pagbag-o kanang sa Mindanao nagbag-o naman sa una ay bago naman karon kanya sayon nakikaron kaysa sa una unsa pa ay nakita nimo nga kabag-ohan sa Mindanao Baguhan sa una lisod ang karsada karon maay na ang mga agianan. sa tubig Basta ang tubig sa basakan na mga makinarya sa gihatag sa gobyerno. kanang tubig nga ginagamit na to Tubig nga ginagamit. no ninga na may kan kanang sa tawag ana water district ana water district tabay yung ginagamit sa una no tabay no lain pipe dito tabay ba Upuan. Ng mga bomba. naray bomba dire Bomba ka na. ngani na gani ba bomba dire sa bukid nun ba or sa uban sa may mong ihatag nga advice sa mga tao nga bagong henerasyon ba mga batan-on or ana or imong hope na ko nganing ani or imong advice sa ila Advice? or wala kay hope wala kay sa hope lang nako kaning ani ni sila nga mga batan-on ana kanang hope kanang kan ba advice lang gid sa gikan sa imo kanang nga nga advice mo ko tarong mag-eskwela. yung pwede po Tarong mag-eskwela, maminaw sa mga ginikanan sa mga advice sa mga ginikanan. kan mo jud ning despite jud kay sa una jud ara yung ingon kahit kay jud sa una Siguro kay ako ito mas kitan sa tigil, kay gilamot na ito.